So I guess on the way na si Benedict. Uy! Si Benedict. Long time no see. Explain ko maganda dito. Bilis mo ah. Kakalis ko naman ng bahay. Kumusta? Okay na naman po. Kailan tayo uli nag-ride? Kasama pa po ata. Summer pa. Yan, dito rin. Same place. Kaso wala isa si Zion. Mamaya pa daw pwede. Huh? Let's go. Ilan ratio? 48-16. Taas na rin. Yung Friday lang nag-start to? Ano po? Saturday ata. Uy, hindi ko alam na piyesta dito ah. Baka inisip ko dumayo dito para makipiyesta. Ngayon ko lang Okay lang nalaman. naman po din. Sige, salamat. Salamat. Hindi po kayo. Chat na lang. Gege.